Bismillahirrahmanirrahim. Suite à notre première séance تكملة للحصة الأولى اللي هي شفناها compréhension de l'écrit نفس المستوى niveau 3e AM مستوى الثالثة متوسطة le même projet numéro 3 ملف رقم 3 réaliser un cahier de souvenirs de classe et un recueil de récits de vie à caractère biographique. يعني نحضر كراس أو كتابة لذكريات القسم أو مجموعة من الذكريات على شكل قصة حياة. نروحو لا séquence 1. Rédiger un souvenir d'enfance, une expérience vécue. نحاولو نكتبو ذكرى في الصغر أو حادثة وقعت أو تجربة عشتها. expérience vécue معناتها خبرة أو تجربة عشتها. séance vocabulaire. deuxième séance. الحصة الثانية vocabulaire نتعلمو فيها الكلمات استعمال الكلمات في الجمل. Nous allons voir aujourd'hui le lexique du portrait. عبارات اللي تتعلق بكل ما هو جسد. راح نشوفو comparaison et métaphore. المقارنة et la métaphore. نروحو لا page 122 صفحة 122. أملوا مليح هذه الصورة. Regardez cette photo. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente deux fillettes. Et regardez bien au pied de la première fillette qui est habillée en rouge. طفلة اللي راهي لابسة الأحمر. في رجلها تصيبو خلخال. هذا هو الخلخال اللي يديروه النساء تاوعنا. شوفوا دوكا لو تكست. العنوان تاع التكست fleur du désert. يعني زهرة أو وردة الصحراء. En rentrant à Boussaada, à l'heure du coucher du soleil, nous avions remarqué une petite fille assise contre un mur d'argile. ترجم. لما دخلنا لبوسعادة المغرب لاحظنا طفلة صغيرة جالسة وظهرها على حيط من الطين. Deuxième phrase. Elle pouvait avoir 5 ans et resplendissait de cocoterie. يكون عندها تقريبا 5 سنين. resplendissait de cocoterie, ça veut dire طفلة جميلة جدا. Des خلخال d'argent entouraient ses chevilles de biche. خلخال هما مجوهرات كانوا يديروهم بكري العجايز في رجليه من الفضة خاصة الفضة. Elle avait aussi de grands sourcils, une bouche charnue qui laissait voir des dents très blanches et très petites. Les gros sourcils معناها الحاجب الشعر هذوك اللي فوق العين. Une bouche charnue معناها une bouche épaisse, ça veut dire une bouche bien tracée عندها مرسومة مليح وملحمة فيها اللحم. qui laissait voir des dents très blanches et très petites. يعني من خلالها نشوفوا سنين شابين وبيض وصغار.
Sa peau d'un jaune clair mêlé de rose portait de très jolis tatouages bleus. يعني البشرة تاعها هي صفراء فاقعة وفيها بعض من اللون الوردي، ولها أيضا بعض الرسومات. التاتواج هما الوشام. fleur du désert يعني وردة الصحراء. c'est ainsi qu'on l'appelait، وهكذا يعيطوا لها لأنها كانت شابة بزاف. nous a offert un sourire franc mêlé de joie, de tristesse et de bonté. عطاتنا أو ظهرت لنا ابتسامة جميلة فيها نوع من الحزن، فيها نوع من الحزن والجمال. Elle me tendit une rose de sable. مدت لي وردة تاع الرمال. Elle a dit صحة، صحة كلمة بالعربية صحة. Sur ce remerciement, la petite fille bondit comme une gazelle. على هذا الشكر هذايا الطفلة بدأت تنقز وكأنها غزال. Et elle laissait des poussières ensoleillées dans un nuage de poussière ensoleillée. خليت وراها الرمال متطايرة. نروحوا دوكا الأسئلة. Les questions. Quelle est la personne décrite dans ce texte؟ شكون هو الإنسان اللي راه نصفه فيه هنا في هذا النص؟ باين. ونرجعوا للنص نشوفوا الإجابة بسهولة اللي هي une petite fille de بوسعادة، طفلة صغيرة تقطن في بوسعادة. نشوفوا السؤال الثاني quel âge avait-elle؟ شحال كان في عمرها؟ الإجابة دائما في النص، روحوا دائما للنص، تقيدوا دائما بالنص لأن الإجابات راهم كاع في النص. السن تاعها نشوفوا elle avait 5 ans، كان في عمرها تقريبا 5 سنوات، يعني صغيرة مازال ما دخلش تقرا. السؤال الثالث comment cette petite fille est-elle surnommée؟ واش كانوا يسميوها من غير الاسم العائلي تاعها، واش كانوا يسميوها؟ النقمة. La fille est surnommée la fleur du désert، يسميوها وردة الصحراء لجمالها. السؤال الرابع relève les traits caractérisant cette fillette، يعني أعطينا بعض الإشارات أو الإمارات اللي يوصفوا هذا الطفلة الصغيرة. شوفوا الإجابة cheveux de biche، grands sourcils، bouche charnue qui laissait voir des dents très blanches et très petites، jaune clair mêlé de rosé، très joli tatouage bleu، et comme une gazelle. ورانا شرحناهم في النص، لا داعي للشرح مرة أخرى. شوفوا سؤال خامس quel bijou traditionnel entoure ses pieds؟ واش معناها؟ معناها واش راهي دايرة في رجلها كجوهر من الجواهر القديمة؟ لا ريبونس دي خلخال دارجون. خلخال تكتب بالفرنسي تقرا على الشكل العربية والمعنى تاعها هو الخلاخل اللي مخدومين بالفضة. complète le tableau suivant، يعني نملؤوا هذا الجدول. واش فيه على اليسار؟ portrait physique، يعني شوفوا شو هو المظهر الخارجي تاع هذه الطفلة. وعلى اليمين portrait moral، يعني الأشياء اللي ما نشوفوهاش بعينينا تكون داخلية،
وهذا دائما تلقاها في النص. دائما نعاودو نرجعو للنص. هيا نشوفو الإجابات. لو بورتري فيزيك واش فيه؟ دي شوفي دو بيش، غون سورسيل، bouche charnue, dents très blanches et très petites, peau jaune clair mêlée de rose, joli tatouage, et à la fin, comme une gazelle. هذه هي الإجابات. 7 إجابات. لو بورتري مورال، حاجة اللي ما نشوفوهاش تظهر لنا من التصرفات من الكلام. resplendissait de cocoterie، يعني كانت شابة بزاف. un sourire franc mêlé de joie, de tristesse et de bonté. هذا هو le portrait moral. lis la phrase suivante. قرأ الجملة التالية. La fille bondit comme une gazelle. طفلة تقفز مثل الغزالة. À quoi est comparée la fille quand elle court؟ كيفاش شبهناها الواش عندما تجري أو تقفز. شبهناها à une gazelle، للغزالة. Regardez cette phrase. La fille bondit comme une gazelle. دوكا نشوفو نشرحو بعض الكلمات. Alors la fille اللي مكتوبة بالأحمر هي le comparé، المشبه. Une gazelle اللي مكتوبة بالأحمر في آخر الجملة هو le comparant، المشبه به. comme اللي مكتوبة بالأسود هي outil de comparaison، يعني أداة المقارنة. bondi معناها تقفز. نشوفوا المخطط الآخر. La fille bondit comme une gazelle. نفس الجملة. والزاد عندنا الكلمة اللي مكتوبة بالأخضر بوندي. وش معناها بوندي؟ معناتها بوان كومان، يعني نقطة التقاء بين الطفلة والغزال. فاش يتشابهوا؟ عندهم نقطة تلاقي. يتلاقوا فاش؟ يتلاقوا فقط لو بونديسمون، يعني في القفز. مش راح تشبه لها في الشكل، وإنما خذات من الغزالة، خذات منها إلا القفز، يعني الطفلة تقفز كالغزالة. يعني الطفلة ماهيش غزالة، وإن أخذنا من الغزالة صفة وحدة اللي هي صفة القفز. lis la phrase suivante. قرأ الجملة التالية. La fillette est surnommée la fleur du désert. fleur du désert. طفلة سماوها روز ou bien fleur du désert، معناتها وردة أو زهرة الرمال أو الصحراء. D'après toi, pourquoi a-t-on donné à la fillette le surnom de fleur du désert؟ على عطاوها هذا التسمية fleur du désert، وردة الصحراء. pour sa beauté، لأنها شابة بزاف، لأنها جميلة. fleur du désert est-elle une comparaison؟ هل هي مقارنة؟ شوفوا الإجابة. ce n'est pas une comparaison complète. ما راهيش comparaison complète. على le comparaison واش فيها؟ فيها le comparant، le comparé، l'outil de comparaison et le point commun de comparaison. هيا نشوفوا. quel élément lui manque-t-il؟ واش يخص في هذه الجملة fleur de désert du désert؟ l'outil de comparaison، يخص فيها l'outil de comparaison، أداة المقارنة. واش يخص فيها ثاني؟ et و l'élément commun، يخص فيها l'élément commun، وجه الشبه. sais-tu comment on appelle cette comparaison؟ كيفاش نسميو هذا comparaison؟
déjà يسموها comparaison ناقصة ماهيش كاملة كما قلنا قبيلة في الجواب اللي سبق يسموها une métaphore une métaphore. شوفوا القاعدة تاعنا je retiens. Pour faire un portrait, il faut utiliser un vocabulaire précis, des comparaisons et des métaphores. حبينا نديروا وصف لشخص ما لازم نستعملوا العبارات التالية نستعملوا la comparaison نستعملوا la métaphore. L'exemple numéro 1. La petite fille bondit comme une gazelle. C'est une comparaison. Voilà. فيها le comparer, فيها l'élément commun, فيها l'outil de comparaison, فيها le comparant, فيها كاع العناصر تاع المقارنة. L'outil de comparaison بعض أدوات المقارنة ainsi que, tel que, semblable à, ressembler. كاين واحد أخرى. L'exemple numéro 2, des khalkhal d'argent entouraient ses chevilles de biche. On a qu'un cheville de biche. Il y a métaphore. C'est une comparaison sans outil de comparaison. يعني هي مقارنة بدون أداة مقارنة. Les chevilles خدينا les chevilles معناتها السيقان أو الأرجل نتاع هذا الحيوان اللي هو بيش. يشبه الغزال اللي عنده القرون تاعو بالحطب الكبار هذا. هاي نشوفوا شويه لي زيكزيرسيس. نروحوا لاباج 123 ونديروا بعض التطبيقات. التطبيق الأول activité 1 complète les phrases avec un des adjectifs suivants. aide-toi du dictionnaire. خذ الديكسيونير قاموس تاعك شوف الشرح تاع الكلمات اللي هما mince, blême, chétif, radieux, élancé, raide, droit, ondulé. اشرحهم ومن بعد ادخل ودير الإجابة. نشوفوا الإجابة. Cet homme a le nez bien et on termine نكملوا. هذا الرجل عنده الأنف تاعو الشكل تاعو كيفاش داير. est-ce que mince, blême, chétif نحوسوا كلمة. C'est une femme à la silhouette. هذه المرأة عندها الشكل تاعها أو الهيئة تاعها ونكملوا. et و le malade a le visage. هذا المريض عنده وجه تاعو كذا. et le corps الجسم تاعو كذا. les cheveux de ma petite sœur sont وتكمل الشعر تاع أختي الصغيرة الشكل تاعو كيفاش داير. et ceux de ma mère الشعر تاع يما وثاني نصيبوا له صفة. cette jeune fille épanouie a le visage. هذه الطفلة الفارحة المسرورة عندها الوجه تاعها ونشوفوا لها صفة من الصفات هذول مكتوبين بالأخضر قدام. هاي نشوفوا الإجابة. cet homme a le nez bien droit. الرجل عنده الأنف تاعو شباب يعني واقف مليح. bien tracé يعني dessiné مرسوم مليح. c'est une femme à la silhouette mince et élancée. المرأة عندها الجسم تاعها mince يعني ضعيف و élancé معناتها طويل. le malade a le visage blême et le corps chétif. هذا المريض عنده الوجه تاعو أبيض يعني من شدة المرض. الجسم تاعو نحيف شتيف. les cheveux de ma petite sœur sont raides et ceux de ma mère ondulés. الشعر نتاع أختي الصغيرة غاد يعني معناتها ليس يعني رطب. ونتاع يما يعني جايين ondulés يعني مدورين شوية مش ليس مش رطبين. cette jeune fille épanouie a le visage radieux. هذه الطفلة اللي راهي فرحانة عندها الوجه تاعها مشرق. شوفوا l'activité 2. je lis le texte suivant et je souligne les comparaisons et là ou bien les métaphores.
نقراو هذا النص. Le pont Turle est un homme énorme. On dirait un morceau de bois qui marche. Le pont Turle هذا رجل مصنوع بالحطب ويتمشى كأنه رجل ضخم. Au gros de l'été, quand il se fait un couvre-nuque avec des feuilles de figuier qu'il a les mains pleines d'herbe et qu'il se redresse les bras écartés pour regarder la terre, c'est un arbre. يعني النص راه يهضر لنا على هذا le pontule est un homme énorme يعني رجل كأنه شجرة تشبيه بالشجرة. Sa chemise pend en lambeaux comme une écorce. يعني القمجة تاعو متروكة هكذا وكأنها قشور الشجرة. Il a une grande lèvre épaisse. عنده الشارب تاعو كبير وغليظ. Et déformé comme un poisson rouge. شوية déformé نقولو هنايا ما عندوش الشكل تاعو مليح كيما السمك الأحمر. ويقصدو هنا السمك السلمون عندما يرجع للمسقط وين زاد باش يموت. هنشوفو الإجابات. Alors, الإجابات. Le pont Turle est un homme énorme qu'on dirait on dirait un morceau de bois qui marche. هذه الأولى on dirait un morceau de bois qui marche. هذه comparaison ولا métaphore؟ هذه métaphore. ما عندناش comparer, le comparant, l'outil de comparaison. هنشوفوا الأخرى c'est un arbre. هذه métaphore ولا comparaison؟ هذه ثاني métaphore. ما فيهاش le compare المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ما كانش. أما الأخيرة هذه comme une écorce يعني هنا مثل. وعندنا comme هنا c'est une comparaison. هذا تشبيه أو مقارنة. Il a une grande lèvre épaisse et déformée comme un poisson rouge. Comme un poisson rouge هذه ثاني comparaison. قارنو كيما السمك الأحمر. نظن راكم فهمتوا الدرس. نخلي لكم 5 دقائق في هذه لاكتيفيتي 4 لا باج 23 واش تكتبوا فيها. Décris brièvement un personnage célèbre de ton choix. يعني وصف لنا شخص أو شخصية تعرفها نتايا بالكلمات تاوعك اللي تشوفهم. استعمل فيها لا كومباريزون، استعمل فيها الميتافور. ومن بعد إن شاء الله كي ندخلوا للقراية أعطي الأستاذ تاعك يصحح لك ولا ابعث لي أنايا على الجيميل تاعي نصحح لكم ونرجع لكم. نظن راكم فهمتوا والحصة تخلص هكذا. وإلى اللقاء. Au revoir à une autre séance إن شاء الله.